Former President Pranab Mukherjee passes away at 84. Government firm on conducting JEE and NEET exams. Party comes out in support as opposition to decision continues. The Pirga farmers, including youth in Bicholi, have begun cultivating the Khazan lands after a gap of 18 years, a byproduct of corona pandemic. I'm Anjali, and now the news in detail. This year, JEE and NEET exams will be held under the shadow of coronavirus. There have been a lot of accusations and counter-accusations on the issue, but the government is firm in having them. Chief Minister Pramod Sawant has appealed not to play politics as these are professional exams and students' future is dependent on these exams. Authorities are ordered to ensure COVID norms are followed in examination center. Chief Minister said he has monitored preparedness of exams to ensure norms are being followed. कोविड-19 की तरफ से कौन कौन से नॉर्म्स जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और पूरे सभी स्टूडेंट्स यानी मास्क यूज करें, पूरे सुपरवाइजर सभी लोग मास्क यूज करें, सैनिटाइज करें, इसकी तैयारी कर चुके हैं। जो कोई लोग यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहते हैं, पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, मुझे उनका कहना है क्योंकि इस तरह से जो प्रोफेशनल्स एग्जाम्स रहती हैं स्टूडेंट्स का भविष्य इसके ऊपर निर्भर है, तो इस इशू को पॉलिटिसाइज न करें। गोवा में कोई इधर उधर छोटा मोटा जो कोई आंदोलन करना चाहते हैं उन्होंने यह आंदोलन बंद कर दे। वी आर आस्क्ड फॉर द DHE एंड डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन वो पूरे क्लासरूम और सभी चीज सैनिटाइज करके ले, इनकी इंस्ट्रक्शंस उनको गई हैं। और दूसरी चीज वहाँ पे जिस तरह से हमने हमारे 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड डिप्लोमा के एग्जाम कंडक्ट करते वक्त वहाँ सैनिटाइजर्स प्रोवाइड किए थे, सोशल डिस्टेंसिंग हमने खुद मॉनिटर किया था। इसी तरह से इस एग्जाम के लिए भी यानी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए हमारे ऑल द 3 डिपार्टमेंट्स DHE, DE और उनकी जो एजेंसी यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करती हैं, ईच स्टूडेंट यानी सेंटर पे आने से पहले खुद का मास्क लेके आए, खुद की वाटर बॉटल लेके आए, यानी कि उनको कुछ लगा तो वो एग्जाम पे उनका मास्क और वाटर बॉटल उनके साथ में रहे। NSY were up in arms alleging that holding these exams would be suicidal, while some experts want to hold these exams saying the future of students is at stake, while others say it is dangerous. Here are the details about the JEE and NEET exams. JEE exams to be held from 1st September to 6th September. Exams will be conducted in 2 centers. NEET exams scheduled on 15th September. Exams to be conducted in 15 centers. Collectors been ordered to maintain law and order. Also, there is uninterrupted power to exam centers. All students should wear masks and sanitize their hand. Bureau Report, Goa 365. India's total coronavirus cases have increased to 36.21 lakhs after a one-day spike of more than 78,000 cases. This is the 5th straight day that more than 75,000 daily cases have been recorded. India has also overtaken Mexico to catch 3rd position in most number of coronavirus deaths. A single-day jump of 78,512 COVID-19 cases were reported in India. In last 24 hours, 948 deaths were reported and 60,868 patients have recovered. India has reported 36,21,245 COVID-19 positive cases till date, and the active cases have crossed 7.81 lakh mark. 64,469 deaths are reported and more than 27,74,801 patients have recovered. Here are the 5 worst hit coronavirus states. Maharashtra is leading with 7.80 lakh mark of COVID-19 cases, followed by Andhra Pradesh 4.24 lakh, Tamil Nadu 4.22 lakh, Karnataka 3.35 lakh and UP 2.25 lakh. Here are the 5 worst hit coronavirus nations. United States is leading with more than 58.55 lakh cases, followed by Brazil 38.04 lakh cases. India is 3rd worst hit nation with 36.21 lakh cases. Russia 9.90 lakh cases and Peru with 6.29 lakh cases. Bureau Report, Goa 365. In spite of having opposition, the government is still going ahead with the IIT project in Merauli Sattari.
We don't want IIT in our village. With this demand, Mehrauli villagers came out in a protest once again. On Monday, Sher Mehrauli villagers held a morcha on Gureli village panchayat and handed a memorandum to the panchayat body asking it to cancel the IIT project. Despite the fear of COVID, people were out in protest. Hundreds of locals came out in protest against the proposed IIT project coming up at Guleli. Their demands are simple. We don't want this project in our village. The destruction of our land and environment won't benefit us. Furious locals submitted a memorandum to the panchayat. They have even threatened to take law in hands if no solution is out against the demand. Listen to the argument. गुयाली पंचायत मुर्दाबाद सोडचना रे सोडचना जिंकल्या बघा सोडचना सोडचना रे सोडचना जिंकल्या बघा सोडचना आयज जे हांगासर जे तेंच्यांनी लेटर केला ते आमी मिटिंगेक घातलेलो आसा आनी आमकां थोडो टायम आसल्या कारणान सेक्रेटरीकूय थोडे कायदे आसा ते खातीर आमी तांकां सांगला की रिटर्न तांकां बरोवन दिला की तांकां आमी 2 तारीख सुद्दां दितले म्हणून 3 तारीख सुद्दां दितले म्हणून 2 तारखेक आमी सगळे रेडी करतले आनी तरी सुद्दां आमी पंचायत बॉडी डिस्कस करून योग्य ते निर्णय आमी ती घेतली. तेंच्यांनी ज्यो मागण्यो केल्या त्यो सगळ्यो मागण्यो तुमी पूर्ण करून तांकां लेटर कसले दितले? तेंच्यो सगळ्यो मागण्यो अशें पूर्ण अशें करपाना पूण थोड्यो तेंच्यो करतल्यो तेन्ना म्हणून आमी डिसिजन घेतली न्हू फुडें आतां कितें जाता तेजे वयल्यान आमकां काय एनओसी येवन ती खरीत आहा गेल्या मागीर तुमी मोडू शकता ते रिजेक्शन घेवं शकता ते कायदे आमकां पळोवचे पडटले. आमचे जे कितें ग्रिव्हन्स आसा ते घेवन आयिल्ले आमी लेटर दिल्ली आसा सेक्रेटरीक तांच्यांनी 3 दीस मागला 3 तारीख पर्यंत मागला 3 तारखेक सकाळी तेंच्यांनी दितले म्हणून सांगला आनी लेटर दिले आमकां आणि जर त्यांच्यानी 3 तारखेक दिले ना जाल्यार आमी पंचायतीक डायरेक्ट लॉक मारतले आणि हांगा जर कितें अनुचित असो वायट प्रकार घडलो जाल्यार तेका जिम्मेदार पंचायत आसतली. Mahesh Goekar for Goa 365 from Mehrauli. Former President of India Pranab Mukherjee passed away on Monday. He was 84. The former president had tested positive for COVID-19. Pranab Mukherjee was 13th President of India and predecessor of President Ramnath Kovind. His term had expired on 25th July 2017. In June 2018, Mukherjee became the first former President of India to address a Rashtriya Swayamsevak Sangh event. He is survived by wife Surva and 3 children Indrajit, Abhijit and Sharmista. He was awarded Bharat Ratna in 2019 and Padma Vibhushan in 2008. Pranab Mukherjee, adios Pranab Da. Born on 11 December 1935 in Bengali family in Mirathi village of West Bengal. Political career began in 1969. Former PM Indira Gandhi recruited him into Indian National Congress, became Rajya Sabha MP in July 1969, re-elected to the House in 1975, 1981, 1993 and 1999. First appointed as Union Deputy Minister of Industrial Development in Indira Gandhi's cabinet in 1973. His term was noted for his work in improving the finances of the government. As Finance Minister, Mukherjee appointed Manmohan Singh as Governor of RBI in 1986. Mukherjee founded Rashtriya Samajwadi Congress in West Bengal. RSC and INC merged after a compromise with Rajiv Gandhi. Mukherjee served as External Affairs Minister from 1995 to 1996, was made General Secretary of the AICC in 1998-99, served as the 13th President of India from 2012 until 2017. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. A team of CBI once again visited the flat of late actor Sushant Singh Rajput on Monday, while another team continued grilling Riya Chakraborty, her brother Shovik and Sushant's former manager Shruti Modi. Gone hoteler Gaurav Arya was also interrogated by ED on Monday over alleged drug nexus and money laundering case. मजगती सुशांत सिंग राजपूताचो पोस्टमार्टम चलतालो त्या वेळार रिया चक्रवर्तीक थंय येवपाक मेकळीक दिले बद्दल राज्य मानव आयोगान डॉक्टर R.N. कुपर म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटलाचो डीन
डॉक्टर पिनकीन गुज्जराक समन्स धाडला. जाल्यार अशें कितें हॉस्पिटलांत घडलेंच ना अशें डॉक्टर गुज्जरान स्पश्टीकरण दिलां. 8 जुनाक हो अभिनेतो आपले भयणी कडेन उलयतालो त्या वेळार रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंग राजपूताच्या बांद्राच्या बंगल्यार हजर आसली अशें सुत्रां कडल्यान कळटा. सुशांत प्रियंका कडेन आपल्या वखदा विशीं उलयतालो. तणावाची परिस्थिती ती घेवपाक उपेगी पडूं येता अशें म्हणत प्रियंकान ताका लोनाझेप गुळयो बाळगुपाचो सल्लो दिल्लो. रिया चक्रवर्ती बरोबरचे ड्रग्स कनेक्शन आनी मनी लॉन्ड्रिंग केसीच्या संदर्भात ईडीन गोंयचो हॉटेलियर गौरव आर्याची सोमारात चवकशी केल्ली. ताणें आयताराक गोंय सोडिल्लें आनी सोमारा सकाळीं ईडीच्या ऑफिसांत हजेरी लायिल्ली. ड्रग्साचे कसलेच तरेचे संबंध नाशिल्ले अशें म्हणत आपूण रियाक 2017त निमणो मेळिल्लो अशें आर्यान सांगलें. सुशांताकय खंय तो मेळूंक नासलो. सुशांत सिंगाचें मरण आनी गोंयच्या हॉटेलांतल्या बरोबरचे ड्रग्स कनेक्शन हाका लागून गोंयचे ड्रग्स वेव्हार परत एकदा अधोरेखीत जाल्यात. ह्या वेव्हारांत राजकारणी घुस्पल्ल्याचें दिसून येता. आमच्या गोंयांत सध्या आमच्या गोंयकारांची इतली बदनामी जाल्या ते सांगपाची सोय ना. सुशांत सिंग मेलो, गोंयांत तेजे लिंक दाखयले, ताका ड्रग्स घातले, ते गोंयांतसून व्हरून ताका ड्रग्स घालतात, ताका गोंयांत तेंचे लिंक्स आहा. म्हणजे गोंयांत ड्रग्साचे माफिया आसा काय कितें? आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत सांगता सुशागाद, आमकां हांगा कसलो भिरांत ना म्हणून. पण हे लोक रशियन लोक, खापरी लोक सगळे हांगासर बिजनस करता आनी हाका गव्हर्मेंटाचें कांयच येना. भायर जर तुम्ही पळयल्यात, तुमी आमच्या फॉरेनाक तुमी जर गेले आनी एक दीस सुद्दां तुमचो विजाक जावन सुद्दां जालें, तुमकां थंय भितर उडयता, तुमचे पासपोर्ट घेवन सरळ तुमकां तुमच्या गांवांत गोंयांत बियांत धाडून दिता. आनी आज हांगासर कितले तरी लोक फॉरेनचे आसा, जे लोक आपले पासपोर्ट आसा, विजा ऑलरेडी सोंपल्या, पण पुलिसांक खंय तरी घट धरून, पॉलिटिक्साक खंय तरी घट धरून सगळीं नाटकां चलयल्या. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. Fishermen at Kutbon Fishing Jetty are ready to venture into the sea to catch fish from the 1st of September. Even though all their labourers have not arrived, they want to start fishing with whatever labourers they have. The official ban on fishing has been lifted from the 1st of August, but because of coronavirus pandemic, the fishermen took a decision to postpone their venturing into sea for another month. हय कोरोनात बसत हांव फुडें सरलें, आमचे युनियन डिसिजन घेतलें. आमी विलेजीस बसत न्हू म्हूण आमचे लेबर सुरक्षीत दवरपाक आनी गांवचे पळय बरेंपण व्हरपाक आनी हिंगा दुयेंस पिडाक नासतना रावपाक ताका मातशें स्लो रावलें. आनी आम पर्सिनस 1 सप्टेंबर फाल्यां भायर सरता. आनी आमी सरकारा कडेन मागता आमची डिझल सबसिडी जायत वाडून उरल्या, शिरकून उरल्या जायत तुमच्या कारणान बसत ती आमकां बेगीनूच दिवची आनी कितें आमकां एक मातशी मजत जातली. पयलींची सबसिडी अजून मेळना. सबसिडी म्हणून तुका रिइम्बर्समेंट ती आमची. लोक सगळे सबसिडी गव्हर्मेंट सबसिडी न्हू ती रिइम्बर्समेंट आमचे पयशे आमकां मेळपा जाय. आमी माने हाडल्या थोडे आनी नियरली आमचे पर्सनज कुर्बान जेटी 150 ट्रॉलर्स आसात, तितले ऑलमोस्ट 40 सुमार कडेन रेडी आसतले जाल्या ऑलमोस्ट 1/4 अशें. माने बी मातशें हाडपा येवपाक मातशे त्रास जाले कित्याक ट्रान्सपोर्ट ना, बसी बी धाडून लोकांनी अरेंज केले कितें जाल्यार करून. तर माने सगळें टेस्ट करून हाडले, सगळें हाडले थिंगा हेल्थाचे मनीस आहा हिंगा ते मॉनिटर करताय. Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Kutbon Jetty. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Mapsa's Bodgeshwar farmers have alleged that North Goa Planning and Development Authority has deleted their names. They say they have no money to go to court. The farmers state that their names already exist in the land survey records. They have called upon the authorities concerned to include their names again before the 7th September deadline. The government is in the process of acquiring land for development of the area around the Sri Bodgeshwar temple in Mapsa, but the government wants to deal directly with the land owners and hence delete the names of the tenants who were cultivating the fields. तांकां सांगूंक करता की आमी कोर्टान वचपाक ना, तुमच्यांनी तुमची अख्ख्या गोंयच्या लोकांक हांव विनंती करता, हेंच्यांनी हो बूक तयार केलेलो आसा आनी आमकां नोटिफिकेशन दिता तुमी 7 तारीख पासून ऑब्जेक्शन घालपाचें म्हणून. लँड रिकॉर्डा प्रमाणे ऑन रिकॉर्ड आसा, लँड रिकॉर्डा प्रमाणे आमची नांवां ऑलरेडी सर्वे डिपार्टमेंटाक लागलेली आसा तशी तेंच्यांनी ही नांवां ताबडतोब घालपाची, नोटिफिकेशन सोंपच्या पयलीं आनी फ्रेश नोटिफिकेशन काडपाचें तेंच्यांनी. तेंच्यांनी जी स्कीम केल्ली आसा ती फक्त केन्ना केलेली आसा जेन्ना आमचो स्वर्गीय मनोहर पर्रीकार
जेन्ना हांव म्हापशेची शेतां घेवपाक गेल्लो तेन्ना ही सगळी गडबड केलेली आसा आनी तेणी ह्या मनोहर पर्रीकारान तेन्ना अशे लोकांक फटोवन दवरले, कोणाक 2000 दिले, कोणाक 1500 दिवन, ही फक्त तेजेनी फसवणूक करून आनी आयज आमकां गरीब लोकांक आनी मुणकारां म्हणटा ताका भिकेची कट्टी हातीन दिल्लेली आहा. ते पार्टीचें नांव कितें आसा? BJP म्हणजे भिकेची पार्टी. हे भिके ते लागून हे आमकां जे गरीब लोकांक आसा तांकां हे भिके लागून गेल्ले आसा. जो मूळ आनी कूळ हो नद केल्लो आसा, गायब केल्लो आसा आनी हेंच्यांनी कितें केलें, हे भाडकाशाही जे हांव आतां इतले हे मिडियेंत उलोवन हांव थकलेलो आसा, लोकांक सांगलेलें आसा कितें पळय हे भाडकाशाही हे लोकशाहीन आमकां कवर केल्लेली आसा, ही लोकशाही दवरूंक ना आसा, ही हुकूमशाही दवरलेली आसा. बूक काडलेलो आसा तो जाता ताबडतोब कॅन्सल करून तो नवो बूक काडून जे मुल्काक जे लँड सर्वे रजिस्टर आसा तेच ह्या बुकांचेर येवचे आनी तशेंच हे चलचे. Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Mapsa. Former Sanjeevani's chairman Pratap Singh Rane can run the factory perfectly even today as he is a farmer by profession and also serious towards the issue of farmers. Sanjeevani's former director Neemu Matkaikar said, "Hand over the sugar factory to him and one will see the factory prosper," he said. Neemu Matkaikar says during the tenure of Rane, 85,000 tons of sugarcane was harvested. He perfectly ran the factory when he was Sanjeevani's chairman and also the speaker. Now the government cannot handle this factory. Also, the government has not paid compensation to the farmers. Watch what he has to say. आशिल्ले तेन्ना जवळ जवळ 80 to 85,000 metric ton ऊस गोंयांत पिकतालो आनी प्रताप सिंग राणे बाब चेअरमॅन आशिल्लो आनी तो सुरळी कारखानो चलयतालो. आशिल्ले कारणान ते वेवस्थीत मेंटेनन्स आमच्या देखरेखे खाली तिणें हो कारखानो चलयलो आनी शेतकऱ्यांक तो पर्यंत कसलीच अडचण येयली ना. आज राजकीय वातावरण ढवळलेलें आसा आनी राजकीय वातावरणात एक धुरंदर राणे सारकेलो शेतकरी जो आज पर्यंत त्या फिल्डाक आसा तेका ते संजीवनी विशीं किंवा ते संजीवनी कितें चल्लां किंवा कितें चलोना हेजो कसलीच म्हायती सरकारान तेजे कडल्यान घेतली ना. आनी हांव ठोसपणे सांगता आजुनूय ते 70 वर्सांचे जरी जाले जाल्यार ही धुरो जर संजीवनीची धुरा जर राणे साहेबा कडेन जर दिली सारकी जाय जाल्यार संजीवनी अशी तशी जिवंत शेतकऱ्यांच्या पांया पर्यंत येतली आनी शेतकऱ्याचे हित, शेतकऱ्याचो ऊसाची भरभराट ही करपाची जी कितें टॅक्नीक तेजे कडेन आसा तेजो फायदो तमाम शेतकऱ्यांक जातलो. मिनिस्टर बाबू कवळीकर सांगता की आमी तमाम सोयी ज्यो आसा त्यो शेतकऱ्या पर्यंत पावयल्ल्या आहा. हांव बाबू आजच्या माध्यमांतल्यान एकच विचारूंक सोदतां की गेल्ले वर्सा जे शेतकऱ्यांचे पावसाचे मुळे नुकसाणी जाली तेजे पयशे आजून शेतकऱ्यांच्या पदराक पडलेले ना. त्या नंतर बिलां दिता म्हणून सांगली, चवथी पयलू बिलां दिता म्हणून सांगली शेतकऱ्यांच्या पदराक आजुनूय बिलांचे पयशे पावले ना. शेतकऱ्यांनी करपाचें कितें? आमी हो कारखानो बेगिनाचे बेगीन चालू जावचो आनी अंदू आमचो ऊस संजीवनीन हांगा क्रॅश करचो आनी मुख्यमंत्र्या कडेन आमी मागता की ते खातीर जी कितें सोय करपाची ती बेगिनाक बेगीन मुख्यमंत्र्यान करची आनी आमकां शेतकऱ्यांक हो ऊस संजीवनी घालपा खातीर दिवचो अशी आमी मागणी करता. Ramesh Naik Raut for Goa 365. The farmers of Pirgaon Bicholi have bought Amra Khazan fields under cultivation after 18 years. Pirgaon Sarpanch has demanded that government should clean water bodies in Khazan and also solve the issues faced by them so as to encourage farming in the area. The government says that it is focusing on agriculture in the state. Hard work finally paid off for the Pilgaon farmers. Pilgaon village is surrounded by mines. After mining came to an grinding halt, locals lost their jobs. However, some youths went ahead and stepped into the fields under the guidance of elderly farmers. All decided to plough fields which were left uncultivated for the past 18 years. 60 farmers cultivated paddy in 32 hectares. Watch. आणि लोक इतके आनंदान आसा की 18-19 वर्सांनी हे शेत रोयलेले आसा
कित्याक तर हे शेत पेंडींग आसलेले जो बांद आसलेलो अरावंड 1 किलोमिटर समथींग असो बांद आसा तो बांद कंप्लिटेड केल्लो आसा. त्या इनॉग्रेशनाक सर आमचे CM सर परिकर आसलेले तेंच्यान इनॉग्रेशन करून तो बांद जाल्लो आसा. आनी तरी आसतना आतां रेनी सिजन कितें जाता, ह्या सिजनान ह्या शेताची परिस्थिती कितें जाता, रेनी सिजनान फुली टोटली शेत आमचें बुडोवन वयता आनी त्या खातीर भरपूर नुकसान जाता. सो गव्हर्मेंटा कडेन मागता जी कमिटी आतां एपॉयंट जाल्लेली आसा तेंचे जे कितें प्रपोजल येता शेताचे, सपोज आतां ज्यो पोयो आसता शेताच्या सायडीच्यो त्यो फूल पॅक जाल्लेल्यो आसा, तेन्ना जे कमिटी कडल्यान गव्हर्मेंटान जर कितें प्रपोजल वयतले ते पोयो क्लीन करपाच्यो, ते प्रपोजल तेंच्यांनी अवश्य मानून घेवचे आनी त्यो ज्यो पोयो आसा त्यो क्लीन करून तांकां दिवचे. त्यातूनसून ज्यो शेत आमचे पावशिल्ले बुडटा ते म्हाज्या इतर जाले ते शेतां बुडपाची परिस्थिती ना. आनी जे आनी एक कारण आसा, जे 18 वर्सां शेतां पेंडींग जाल्ली ती कित्याक उरली तर जी पयली कमिटी अपॉयंट केल्ली आहा तेंच्यांनी मात इनिशिएटीव घेतलेली ना आनी शेतकार आसलेले सगळे फोंडान पडलेले आसा. त्या खातीर जी आतां नवी कमिटी जाल्या तेंच्यांनी जी इनिशिएटीव घेवन आयज ही सगळी 18-19 वर्सां शेतां पेंडींग आसलेली आयज ही नजरेक पावतात. 18 वर्सां शेत हे पडींग आसलें. कारण कितें तें पडींग आसूं हो सबंद बांद गेल्लो आसलो लिफ्ट आनी सगळो बांद मोडोवन गेल्या बद्दल आमी गव्हर्मेंटाक सांगलो की बांद आमकां बांदून दिवचो, आमी शेत करता. की गव्हर्मेंटान आयकलें म्हाजें की शेत रोयता जाल्यार आमी तुमकां बांद करून दिता, की आमकां गव्हर्मेंटान बांद करून दिलो. त्या करता आमी आतां शेत सगळें रोयिल्लें आहा. पीक आतां सद्या आमी ते कसलें नांव गोवाधन आनी जया रोयला. पडींग आसलें कित्याक बांद सामको नासलो, मागीर गव्हर्मेंटान बांद बांदून दिलो आनी कमिटी आसली ती कांयच करिनासली, कल्टिवेशना खातीर कांयच करूं ना कमिटीन. मागीर आमी कितें केलें, आमी फुडें सरले सगळे भुरगे, आमचो बाबा आनी बाकी सगळे मेंबर आहा ते फुडें सरले आनी आमी कल्टिवेशन ह्या वर्सा करून दाखयलें. 40 एकराचें शेत आमी 32 हेक्टर 40 हेक्टराचें शेत आमी 32 हेक्टर कंप्लीट केलें ओनू. ह्या कल्टिवेशनान आमकां जेटे बिचोलेमा कडल्यान बरो हेल्प मेळ्ळो. महेश गोवेकर for Goa 365 from Bicholi. Sporting activities across India and the world have come to a screeching halt in the March due to coronavirus outbreak. The Union Home Ministry on Saturday issued fresh unlock guidelines related to coronavirus pandemic, and as part of it, sports gathering of up to 100 people will be permitted from September 21st onwards. There was blanket ban on sport activities till 31st August, but now in the new instructions the ban has been lifted to an extent. Social, academic, sports, entertainment, cultural, religious, political functions and other congregations will be permitted with a ceiling of 100 persons with effect from September 21st. The gatherings though will only be allowed with the mandatory wearing of face masks, social distancing, provision for thermal scanning and hand wash or sanitizer. Clinton D'Souza for Goa 365. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365TV, and subscribe to our YouTube channel, Goa365TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching.